Good day everyone, my name is Maxine Manlangit together with my group mates Jestony Mabandos and Carl Piñaranda. We will present our Laboratory 3 project titled School Information System in Java using Object-Oriented Programming. The purpose of this application is to manage basic school information such as students, teachers, and courses. This program was developed to demonstrate the use of important object-oriented programming concepts, specifically inheritance, encapsulation, and polymorphism. In this system, we created several classes that represent real components of a school environment. These classes help organize the information of students, teachers, and courses in a structured and reusable way. Through this activity, we're able to apply OOP principles in building a simple but functional application. Now, my group mates will explain the design of our system and how the OOP concepts were implemented in our code. So now let's proceed. In our program, we created several classes to organize the structure of the system. So first is nag-create og person class. So ang person class is nag-serve ni siya as a parent class. So naay ginakontinan nga attributes which is ang name, then ang ID. Then ang kaning contribute niya is gina-share niya sa duha ka child class which is ang student o kaning teacher. So sa person nga class is ang variable ani is naka-private. So nagamit mi og encapsulation. So ang encapsulation is gina-protect niya ang mga data, ihang gina-protect ang mga data sa pag-access. Then sa next is create og duha ka child class which is ang student class og ang teacher. So ang student class is inherit niya ang person which is ang parent class. Then ang kaning teacher class is inherit gyapon niya ang person. So ang person class ay ang student class is nagamit og keyword na extend sa person. Then next ani is mag-create ta og duha ka child class. So ang child class nato is ang student class og teacher class. So ang kaning student class o kaning teacher class is inherit nila ang person class which is kanang parent class nila. Then ang so ang kaning duha ka class nga student ug teacher is ilahang magamit ang attribute gikan sa parent class which is ang person. So ang student class is nani siya additional na information. Ang additional information nani is naa siya attribute na discourse, then kaning so ang next ani is ang student class is na siya additional information. So ang additional information ani is kaning course is equal to course. Then ang kaning teacher is ang kuan niya is kanang ginahandle niya na subject. So is equal to subject. So we also implemented a polymorphism in our system. The method display. So ang kaning diri sa main Java is nagbuhat mi og kaning display info. Then ang kaning kuan ni is information sa student. Then ang kaning sa person class, so same ra gyapon no sa katong pinakauna. Then ang sa teacher is same ra gyapon sila ha. Then ang lastly is nag-add mi og kanang course na class which is ang kanang nag-add mi og course na class. Then ang kani siya na class is gina-store niya ang mga data is kanang course name is equal to course name, then schedule. So
gina-present niya ang kanang tawagan niya information sa information sa school system. So this work together demonstrate how pay principle can be applied in a building an organized and structured application. So now the next presenter will be demonstrate how the system works. Let's dive in sa demonstration sa tuwang system, no. So karon sa tuwang main class nag-create mi og three object which is ang student, teacher o ang course which is kaning tulo. I-call nato ning object nila sa tuwang ay sa ilahang respective class. Tapos for example sa student nag-create mi og class nga gi-extend niya nga nag-extend sa person which is kaning naay attribute nga name og ID sa isa ka student. Tapos diri sa student naa say nag-contain siya og name, ID og course sa isa ka estudyante. And then gi-override nato which is morning i-call nato diri sa tuang main method ay main class. We also created the teacher object which is kani nag-contain pud siya og name, ID og subject sa isa ka teacher. And then same lang gihapon gi-override ta and then call nato siya diri sa tuang main method which is kani. And then lastly nag-create ta og course. And then sa course na say course name, schedule o course name raw schedule ang sulod sa tuang course na class. So nakaputang diri ayahang another method nga course o schedule ang nakaputang. And then i-call ra nato tong tuang country identifier which is morning nasa tuang arguments. Now I will run the program to show the output of the system. Try na to run. So, mo ni ang output sa tuwang system, no? Nakita na to ang student info o ang teacher. So, naay box diri type ra tawag information sa student sample. So, add student o butang po tag teacher. So nakita nato na nabutang sa text box nga nasa baba ang atoang gi-input sa mga information. So ang sa atoang error handling is ang atoang student ID is dapat numbers lang ang mabutang. So i-try na to type ang letters is dili niya dawaton. So pag mo type tag letters na imo prompt na warning nga dili dapat letters ang ibutang, so dapat only numbers lang. So i-try na to. So na mo butang na mo prompt siyang message na dapat numbers lang ang ibutang dira na part. So this shows how the different classes interact sa ato ang system, no? How the information stored sa ato ang object nga gipang buhat or gipang display kaganina. So that's all. In conclusion, our school information system in Java using OOP shows how object-oriented programming helps organize and manage data for students and teachers. Through this activity, we will learn how to apply encapsulation, inheritance, and polymorphism in building a simple but functional system. This project helped
us better understand how OOP works in real programming applications. Thank you.